ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपण आकडेवारी पाहतोय। भाजप 188 जागा तर टीएमसी 97 जागा। याशिवाय आपण जर बघितलं तर काँग्रेसला केवळ 3 जागा या ठिकाणी मिळताना दिसत आहे आणि डावे एका जागेवर। पश्चिम बंगालमधली ही आकडेवारी आहे। त्यानंतर भाजपचे कार्यकर्ते जल्लोष करतायत। 188 जागांसह भाजप आघाडीवर आहे तर तृणमूल 97 जागांवर आघाडीवर आहे। एकंदरीत आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी हा ऐतिहासिक विजय भाजपचा होताना दिसतोय। 148 जागा मिळणं बहुमतासाठी अपेक्षित होतं, मात्र या ठिकाणी भाजप थेट 188 जागांवर आघाडीवर दिसतंय। तमिळनाडूची ही आकडेवारी सत्ताधारी द्रमुक 57 जागांवर आघाडीवर, अण्णा द्रमुक 72 जागांवर आघाडीवर आणि पहिल्यांदाच निवडणूक लढलेला विजय यांचा टीव्हीके 105 जागांवर आघाडीवर आहे। केरळम या ठिकाणची आपण ही आकडेवारी ग्राफिक्सच्या माध्यमातून बघूया तर काँग्रेस यूडीएफ 99 जागा, डावे एलडीएफ 39 जागा आणि भाजपला मात्र या ठिकाणी केवळ 2 जागा मिळताना दिसतात। आसाममधलं चित्र पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता स्थापन होण्याच्या दिशेने ही आकडेवारी आपल्याला सांगते। भाजपमध्ये 100 जागांची आघाडी त्या ठिकाणी भाजपने घेतली आहे। काँग्रेस 23 जागांवर आघाडीवर आहे तर एआययूडीएफ 2 जागांवर आघाडीवर आहे। थेट आपण पुदुचेरी या ठिकाणची देखील आता आकडेवारी बघणार आहोत। भाजपला 20 जागा आणि काँग्रेसला 7 जागा मिळताना या ठिकाणी दिसत आहेत। छोटं राज्य, उलटफेर, सत्ता बदल खूप लवकर या ठिकाणी होतो आणि या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर पुन्हा एकदा भाजपला 20 जागा मिळताना दिसत आहेत। तर निकाल बदलणार असा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केलेला आहे। तर या सगळ्या आकडेवारीनंतर निकाल बदलणार असा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केलेला आहे। ममता बॅनर्जी यांचा हा दावा आहे, निकाल बदलणार असं ममता बॅनर्जी म्हणतायत। तर ममता बॅनर्जी यांनी 200 जागा आम्ही गाठणार असल्याचं याआधी देखील सांगितलेलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा हा निकाल पूर्णतः बदलणार असल्याचं ममता बॅनर्जी या ठिकाणी म्हणताय। 2011 पासून असलेली त्यांची सत्ता या ठिकाणी आता पूर्णतः जाताना दिसतीये, सत्ता बदल होताना दिसतोय आणि त्यानंतर या प्रतिक्रिया आता समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না, এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। সবাইকে निकाल बदलणार असं ममता बॅनर्जी दावा करतायत। ही प्रतिक्रिया आहे त्यांची। त्यांनी 12 वाजल्यानंतर म्हटलं होतं, खरं तर आता 12 वाजेपर्यंत भाजप जिंकणार हे आधीच सांगितलं होतं असं ममता बॅनर्जी यांची ही प्रतिक्रिया। 12 वाजून गेलेले आहेत, त्यांनी दावा केल्यानुसार निकाल बदलतायत का पाहावं लागेल। आता फक्त 3 फेऱ्यांची मोजणी बाकी असल्याचं सुद्धा ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलंय। एकंदरीत आपण जर बघितलं तर